अब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। दुनिया के किस्से जितने हैरत अंगेज होते हैं उतने खतरनाक और जोखिम से भरे। देश के बाहर भी भारत के जिन जासूसों के नामों को लेकर अक्सर चर्चाएं होती है, उनमें से अधिकांश नाम पाकिस्तान में जासूसी को लेकर चर्चा में रहते हैं। ये भारत के वो जासूस हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर उनकी नाक में दम कर दिया। इसी में से एक जासूस है मोहनलाल भास्कर। जी हाँ, मोहनलाल भास्कर, जिनकी शादी को मात्र 8 महीने हुए थे जब उनको पाकिस्तान की जेल में कैद कर लिया गया था। उस वक्त उनकी पत्नी गर्भ से थी। मोहनलाल को अपनी बेटी का चेहरा देखने के लिए वर्षों इंतजार करना पड़ा था। दरअसल भास्कर को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान के विभिन्न जेलों में 6 वर्ष की कैद गुजारनी पड़ी थी। उनके परिवार को उनकी जासूसी की भनक तक नहीं लगी और मोहनलाल भास्कर ने अंडरकवर एजेंट बनने की तैयारियां शुरू कर दी थी। मोहनलाल भास्कर से नाम बदलकर अपना रखा मोहम्मद असलम, इस्लाम की पूरी तामील ली और चल पड़े पाकिस्तान। दरअसल मोहनलाल भास्कर को पाकिस्तान भेजा गया था उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, पर बदकिस्मती से भास्कर को उनके ही एक कलीग के धोखे की वजह से पकड़ लिया गया। जी हाँ, एक ऐसे जासूस ने मोहनलाल भास्कर को धोखा दिया जो भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए जासूसी कर रहा था। उसकी इंफॉर्मेशन की वजह से मोहनलाल भास्कर पकड़े गए। हालांकि 14 साल जेल में बिताने के बाद भास्कर को रिहा कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, एन इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान। ठीक इसी तरीके से एक और जासूस जिसका नाम रविंद्र कौशिक की कहानी बताई जाती है सलमान की फिल्म एक था टाइगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर में जन्मे थे रविंद्र कौशिक। एक थिएटर आर्टिस्ट थे। उस वक्त वो सिर्फ 21 साल के थे जब रॉ के कुछ अधिकारियों की नजर रविंद्र कौशिक पर पड़ी जब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। उसके बाद रविंद्र को जासूस बनने के लिए अप्रोच किया गया। 2 साल तक उन्होंने ट्रेनिंग ली। उन्होंने उर्दू सीखी, इस्लाम धर्म सीखा, उर्दू में लिखना सीखा और हर तरीके से पाकिस्तान के अकॉर्डिंग उन्हें ट्रेन किया गया। 23 की उम्र में, यानी जब 1975 का वक्त था, तब उनके अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उनका नाम, सब कुछ नष्ट कर दिया गया और उन्हें जासूस बनाकर पाकिस्तान में एंट्री दे दी गई। वो पाकिस्तान में नबी अहमद नाम से गए। कराची यूनिवर्सिटी में LLB के लिए एडमिशन लिया। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें पाकिस्तान आर्मी में जॉब भी मिल गई। यहाँ तक कि बाद में उनका प्रमोशन हुआ और मेजर की रैंक भी उन्हें दी गई। वहां की एक लोकल लड़की से उन्होंने शादी की जिसका नाम अमानत था। उन्हें एक बेटा भी हुआ। साल 1979 से लेकर 83 तक वो लगातार कई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन इंडियन आर्मी को भेजते रहे, पर रॉ के ही एक छोटी एजेंट की गलती की वजह से रविंद्र कौशिक पकड़े गए। जी हाँ, 1985 में रविंद्र कौशिक को अरेस्ट कर लिया गया पाकिस्तान की ओर से। द ब्लैक टाइगर कहा जाता था रविंद्र कौशिक को। ये वो नाम जिसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक इसी तरीके से एक और जासूस जिसका नाम कश्मीर सिंह। जी हाँ, 35 साल तक पाकिस्तान की जेल में रहने के बाद छूटकर भारत आए कश्मीर सिंह का मामला भी काफी सुर्खियों में रहा था, पर कश्मीर सिंह 35 साल तक पाकिस्तान में रहे थे। मोहम्मद इब्राहिम नाम से उन्होंने पाकिस्तान में कदम रखा था। जासूस बनने से पहले कश्मीर इंडियन आर्मी में थे। पाकिस्तान में देश की मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए जासूसी करते थे, वो भी सिर्फ 480 रुपए महीने की तनख्वाह पर। जी हाँ, सिर्फ 480 रुपए की तनख्वाह। उन्हें जो काम सौंपा गया था वो ये था कि लोकल आर्मी यूनिट्स की गिनती करनी है जो पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक है, वहां की तस्वीरें लेनी है, लोकेशन लेनी है और सारी इंफॉर्मेशन भेजनी है। ठीक इसी तरीके से बहुत ही फेमस नाम अजीत डोभाल। जी हाँ,
जासूसी की दुनिया में अजीत डोभाल एक ऐसा नाम है जो आज भी पाकिस्तान के लिए सरदर्द है। पाकिस्तान में खुफिया जासूस की भूमिका में रह चुके डोभाल ने 7 सालों तक एक अंडरकवर एजेंट के तौर पर कई गोपनीय मिशनों को अंजाम दिया था। इस दौरान वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्च आयोग में काम कर रहे थे। डोभाल ने वहां रहकर पाकिस्तान के परमाणु केंद्रों से संबंधित कई अहम जानकारियां जुटाई। एक ऐसी ही और जासूस सरस्वती राजमणि, जी हाँ, जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था। राजमणि आजादी की जंग में देश की तरफ से लड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस की सेना में सरस्वती सबसे कम उम्र की सैनिक थी। राजमणि 16 साल की थी जब सुभाष चंद्र बोस रंगून पहुंचे और फौज के लिए लोगों से आर्थिक मदद मांगी। राजमणि ने बिना सोचे अपने सारे गहने नेताजी को दे दिए। उनके पिता ने भी अपनी सारी जमा पूंजी फौज की मदद में लगा दी। इसी बीच राजमणि अपनी 4 सहेलियों के साथ फौज में शामिल हो जाती हैं और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी करने लगती हैं। नेताजी ने इन लड़कियों को जासूसी का काम दिया। राजमणि को अंग्रेजी अफसरों के घर में काम करने को भेजा और वहां से खबरें और प्लान्स फौज तक पहुंचाने लगी। राजमणि अपने काम में काफी माहिर थी और 2 साल तक अपने काम को पूरी लगन के साथ करती रही। लेकिन एक दिन उन्हें एक अफसर ने पकड़ लिया। खुद को अंग्रेजी सिपाहियों से छुड़ाकर भाग रही राजमणि के पैर में गोली लगी, लेकिन उनके हौसले ने साथ नहीं छोड़ा और वक्त बीता और राजमणि का नाम इतिहास के पन्नों से गायब हो गया। तो ये कुछ ऐसी बहादुर जासूसों की कहानियां हैं जो ठीक से अहमद खान की तरह हौसले से भरी हैं, इंस्पिरेशन से भरी हैं। आओ विद्यार्थी मित्रों, शुरू करिए यूनिट नंबर 6 ધ સ્નેક થીફ छुपो चोर। पाठ डिटेक्टिव स्टोरी से जासूसी वार्ता है। इंस्पेक्टर एंडरसन फरज पर हाजर न हता। तेओ हमणां ज थोड़ा मित्रों ने मळवा स्टेशन पर आव्या हता, पण तेमनी एक गाड़ी 1 કલાક मोड़ी हती। तेओ ज्यारे धीमे धीमे मुख्य प्लेटफॉर्म पर जता हता त्यारे एक अस्वस्थ नजरवाळा माणस तरफ तेमनुं ध्यान खेंचायुं के जे पछीथी प्रवासीओना टोळामां भળી गयो। थोड़ी मिनिटों ज इंस्पेक्टरे तेने शोधी काढ्यो। ते स्टेशननी कॉफी शॉपमां जई रह्यो हतो। हवे तेना हाथमां चामडानुं पाकीट हतुं अने ते माणस खुर्शी अने दिवालनी वच्चे पाकीटने मूकीने खूणा पासेना खाली टेबल पर बेसी गयो हतो। आ माणस पर कंईक शंका थाय छे? आ शंका तमारा मारा जेवा माणसने ना थाय, पण जे क्राइम ब्रांचमां जॉब करतो होय, जे 24 કલાક क्रिमिनल लोको जोड़े काम लेतो होय, स्वाभाविक छे के एने आवुं शंकास्पद अथवा कंईक उल्टू सुलटू वर्तन करनार माटे तरत ज शंका जाय। एटले इंस्पेक्टरे तेनो पीछो कर्यो अने तेना ज टेबल पासे जईने बैठा अने तेने तेनी पासेना पाकीटनी मालिकी विषे थोड़ाक प्रश्नोना जवाब आपवा स्टेशन मास्टरनी ऑफिसमां आववानुं कह्युं। माणसे गुस्से थईने पाकीट पोतानुं ज होવાનો दावो कर्यो, छतां पण ते इंस्पेक्टर साथे जवा माटे संमत थयो। स्टेशन मास्टरनी ऑफिसमां टेबल पर पाकीट खोलता ज तेमां कागळोनी एक फाइल अने $20,000 भरेलुं एक पाकीट मळी आव्युं। आ पाकीट मारुं नथी, मिस्टर फिंके मोटा अवाजमां कह्युं। मिस्टर फिंक, आपणे आ पाकीट खोल्युं ते पहेला तमने अमने कह्युं हतुं के आ पाकीट तमारुं ज हतुं अने तेमां मात्र 2 મેગેઝિન हता। हवे तमे मालिक नथी एम कहो छो, ए विषे तमारुं शुं कहेवुं छे? इंस्पेक्टरे पूछ्युं। बेटा, जे शंकास्पद व्यक्तिनी पाछळ पोलीस इंस्पेक्टर गया ए व्यक्तिनुं नाम शुं हतुं? मिस्टर फिंक। हवे मिस्टर फिंक मूंझाई गया ने बोल्या कि आजे सवारे क्लॉकरूम में मैं सौंपेलू ते आ पाकीट नहीं। क्लॉकरूम एटले लगभग तो तमने खबर ज हशे, छतां खुलासो करी दऊं कि मानो कि आपणे अहींया वडोदरा के सूरत के भावनगर थी दिल्ली जईए छे। हवे दिल्लीनी अंदर आपणी ट्रेन 5 કલાકનો होल्ट है अथवा आपणे जे बीजू कनेक्शन लेवुं छे 5 કલાક पछी मळवानुं छे, तो 5 કલાક सुधी आपणे रेलवे स्टेशन पर करवानुं शुं? तो एनो एक रस्तो एवो छे कि दरेक रेलवे स्टेशन पर, मोटा मेट्रोपोलिटन रेलवे स्टेशन पर एक क्लॉक रूमनी व्यवस्था होय छे, ज्यां जईने तमे ए रूमनी अंदर लॉकरमां तमारो सामान मूकी शको। 3-4 કલાક फरीने पाछा आवीने तमे ए सामान पाछो लई शको। तमारुं सेकंड कनेक्शन चाहे प्लेननुं होय, फ्लाइटनुं होय, ए लईने तमे आगळ तमारी जर्नीने कन्टिन्यू करी शको। देट इज अ क्लॉक रूम। क्लियर माइंडमां? ओके, वेरी नाइस। આજે સવારે ક્લોકરૂમમાં મેં સોંપેલું તે આ પાકીટ નથી, તેમણે મને બીજા કોઈનું પાકીટ આપ્યું હોવું જોઈએ। આ બરાબર મારા પાકીટ જેવું જ દેખાય છે,
પણ હું જોઈ શકું છું કે આ પાકીટ મારું નથી. મારા પાકીટને તો તાળું મારેલું હતું અને તેમાં કેટલાક મેગેઝિન્સ જ હતા. હું ગાડીમાં તે વાંચતો હતો. આટલા પૈસા સાથેના આ પાકીટને તેના માલિકે આમ ખુલ્લું તો ન જ મૂકવું જોઈએ. એ ભૂલથી મારું પાકીટ લઈ ગયા હશે તો તેઓ બહુ ખુશ નહીં થાય. ઇન્સ્પેક્ટરે કહ્યું કે મિસ્ટર ફિંક, મને ખાતરી છે કે એવું નહીં જ થાય, કારણ કે તેમાં માત્ર 2 જ મેગેઝિન્સ હોય એવું પાકીટ કોઈ ક્લોકરૂમમાં સાચવવા શા માટે મૂકે? તેનું મને આશ્ચર્ય છે. મેં તમને પહેલાં જ કીધું, ક્લોકરૂમમાં એક લોકર સિસ્ટમ છે, એક લોકર વ્યવસ્થા છે, એમાં તાળું મારવામાં આવે છે, તમને ટોકન નંબર આપવામાં આવે છે, અને નેચરલ છે કે મારી બેગની અંદર 2 ન્યૂઝપેપર્સ કે મારી એક નાની નોટ કાં તો મેગેઝિન્સ પડ્યા હોય તો વાય શુડ આઈ કીપ દેટ સો સેફ ઇન અ ક્લોકરૂમ? ઇટ્સ નોટ સો મચ યુઝફુલ ડોક્યુમેન્ટ ટુ મી. નેક્સ્ટ, મિસ્ટર ફિંકે કહ્યું કે સાહેબ, ચોખ્ખી વાત છે કે હું એક દિવસની ફરતી પ્રવાસી ટિકિટ લઈને આજે સવારે જ 12 વાગ્યા પહેલાં આ શહેરમાં આવ્યો છું. ગાડીમાં હું મેગેઝિન્સ વાંચતો હતો. થોડા જૂના પુસ્તકો ખરીદવાની આશાએ હું આ પાકીટ લઈ આવ્યો, પણ હું પુસ્તક ભંડારમાં ગયો નહીં, કારણ કે મને એક મારો જૂનો મિત્ર મળી ગયો અને તે મને તેના ઘેર લઈ ગયો. એટલા માટે તમે તમારું પાકીટ અહીં મૂક્યું? મિસ્ટર ફિંકે કહ્યું, બરાબર, હું એ સાથે લઈને ફરવા નહોતો ઈચ્છતો, તેથી પાકીટ અહીં મૂકીને હું મારા મિત્ર સાથે ગયો. આવવા જવાનું ટેક્સી ભાડું આપ્યું અને મજા કરી. મિત્રો, શું મિસ્ટર ફિંકના આ ખુલાસામાં તમને કંઈક ઇલોજિકલ, અતાર્કિક, ઇરેશનલ વાતનો ખ્યાલ આવે છે? એ વાત કઈ છે? વિચારો તમે. આપણે પાઠને આગળ વધારીએ. ઇન્સ્પેક્ટરે કહ્યું, નસીબદાર છો, હવે તમને તમારા બધા ખિસ્સામાંની બધી વસ્તુઓ કાઢીને આ ટેબલ પર મૂકવામાં કંઈ વાંધો તો નથી ને? જો ડિટેક્ટિવ માઇન્ડ હોય, ડિટેક્ટિવ માણસ હોય, એ ઇન્સ્પેક્ટર છે, આ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો ઇન્સ્પેક્ટર છે, એનું જે વિચારવાની પદ્ધતિ છે એ કેટલી સરસ છે. એ ડાયરેક્ટ એના ખિસ્સા તપાસવાનું કહે છે, વસ્તુઓને બહાર કાઢવાનું કહે છે. મિસ્ટર ફિંકે સહજતાથી જવાબ આપ્યો, જરાય નહીં સાહેબ, મારે કશું જ છુપાવવાનું નથી. તમને જેટલો વહેલો સંતોષ થાય તેટલો વહેલો હું જઈ શકું છું. મારે આ પાકીટ ક્લોકરૂમમાં લઈ જઈને મારું પાકીટ હજી પણ ત્યાં છે કે નહીં એ જોવું તો પડશે જ. આ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ સાચું કહે છે કે નહીં તે જાણવા માટે એન્ડરસન માટે મિસ્ટર ફિંકનું આ નિવેદન અને તેના ખિસ્સામાંની ચીજો પૂરતી હતી. આ શંકાસ્પદ વ્યક્તિ ગુનેગાર છે? હા કે ના? તમે કેવી રીતે કહી શકશો? તમે હજુ પણ નિર્ણય ન કરી શક્યા હોય, તમે આગળ આવી ગયું કે આ વિચારીએ કે તમને ખરેખર ડાઉટ છે. હવે તમારો જવાબ હા હોય કે ના હોય, જોઈએ આગળ. જો તમે હજુ પણ નિર્ણય ન કરી શક્યા હોય તો આ કડીઓને તપાસો. આપણા ઇન્સ્પેક્ટરને નિર્ણય પર આવવા માટે કડીઓ તરફના નિર્દેશો જુઓ. કડી નંબર 1, કી નંબર 1, નીચે આપેલા દરેક વિધાનમાં એક ઉકેલ મળી આવે છે. પહેલું કહે છે કે મારા પાકીટને તાળું વાસેલું હતું. નંબર 2, એક દિવસની ફરતી પ્રવાસી ટિકિટ પર આજે સવારે 12 વાગ્યા પહેલાં હું આ શહેરમાં આવ્યો છું. અને નંબર 3, મને થોડા જૂના પુસ્તકો ખરીદવાની આશા હતી. હવે આ કડીઓના ઉકેલ કેવી રીતે મળે છે? ધ્યાનથી વાંચો. શંકાસ્પદ વ્યક્તિના ખિસ્સામાંથી આ વસ્તુ મળી નથી. ઓકે, નાવ ધીસ ઇઝ ધ પોઈન્ટ ટુ બી નોટેડ. મારા પાકીટને તાળું વાસેલું હતું, બરાબર, તો પાકીટની ચાવી મળવી જોઈએ, જે નથી મળી. નંબર 2, એવું કહે છે કે એક દિવસના પ્રવાસની ફરતી ટિકિટ લઈને આવ્યો છું. ઓકે ભાઈ, નો પ્રોબ્લેમ. તો પછી ટિકિટના પાછા ફરવાનો ભાગ, તમે એક દિવસ માટે આવ્યા હોય તો રિટર્ન ટિકિટ હોય ને તમારી પાસે, એ રિટર્ન ટિકિટ એની પાસે મળી નથી. ઇન્સ્પેક્ટરે એને બીજી રીતે પકડ્યો. અને નંબર 3, મને થોડાક જૂના પુસ્તકો ખરીદવાની આશા હતી. તો અહીંયા તમારે પુસ્તકો ખરીદવા છે તો એના માટે પુસ્તકોને ખરીદવા પૂરતા પૈસા અને પૈસા ચૂકવવાનો બીજો કોઈ માર્ગ નથી. જ્યારે આ પાઠ લખાયો અથવા જે કન્ડિશનમાં સમયમાં લખાયો હશે ત્યારે ઈ પેમેન્ટ અને આજના જેવી એટીએમ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, ગૂગલ પે, પેટીએમ આવી વ્યવસ્થા નહીં હોય. એટલે ઇન્સ્પેક્ટર એવું પૂછે છે કે એને ચૂકવવા માટે બીજો કોઈ માર્ગ નથી. તો તમે એમ કહો છો કે મારે કેટલાક પુસ્તકો ખરીદવાની આશા હતી, તો એના માટેના પૈસા ક્યાં છે? પુસ્તક તમને કોઈ થોડું મફતમાં આપવાનું છે?
ફિંકની ધરપકડ કરી અને તેના પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યો. પાકીટના માલિકને શોધી કાઢવાનું કામ સહેલું હતું. સમાચાર પત્ર ખરીદતી વખતે તેણે તેનું પાકીટ નીચે મૂકેલું અને આંખના પલકારામાં પાકીટ ગુમ થઈ ગયેલું અને આખરે સિદ્ધ થયું. પાકીટના ઉઠાવગીરે સરસ મજાની વાત બનાવી કાઢી, પણ એ પાકીટમાંની ચીજો અને એના ખિસ્સામાંની ચીજો એક સરખી હોવાનું દર્શાવવાનું ભૂલી ગયો હતો. પાઠનો સાર એવો છે કે પ્રશ્નો હંમેશા અપકૃત્યો પર વિજય મેળવે છે. થોડુંક સિમ્બોલિક લખાણ છે બેટા, હું એને થોડુંક ડિટેલમાં સમજાવું કે આજે કહેવા માંગે છે કે પ્રશ્નો હંમેશા અપકૃત્યો પર વિજય મેળવે છે. એ કઈ રીતે કહેવા માંગે છે હું તમને કહું. જ્યારે કોઈ પણ માણસ ખોટું કામ કરે ત્યારે એને સૌથી વધારે ડર પ્રશ્નોનો લાગતો હોય છે, અને એટલા માટે મિસ્ટર ફિંકને સૌથી વધારે ડર આ પ્રશ્નોનો લાગ્યો. કયા પ્રશ્નોનો? જે એન્ડરસને પૂછ્યા હતા એ. ઓકે બેટા, અહીંયા છઠ્ઠો પાઠ પૂરો થાય છે અને હવે આપણે બહુ જ સરસ મજાનો પાઠ જોઈશું જેનું નામ છે ડેરિંગ ડિસ્કવરી. નેક્સ્ટ ટાઈમ સી યુ. આલોક સરના નમસ્કાર. દરેક વિડીયો 3 વખત સાંભળવાના છે. ખૂબ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળ.